kaigsunan mga higalaan, welcome back sa atuang programa The Advent TV Ministry of the Seventh-day Adventist Central Church here in Zamis City. Mga kaigsunan, pabilin ka mo sa pagtanaw sa inyong television set. Mag-isgot kita o magkapadalan kita sa very interesting hot issue na ganyan, protection of women and child against violence. Ang bangutan na attorney, unsa may kalainan sa Republic Act 7610 o ang Republic Act 9262. Ang Republic Act 7610, mo ni una natong balaod nga gipahimuslan nga nagprotektar sa atong mga kabataan. Walay labot ang babae niini, ang mga kabataan ang giprotektahan. Pag-abot or pag-aprobar sa Republic Act 9262, wala mawala ang Republic Act 7610. Nagpadayon gyapon siya. Ang kalain na lang ani mao, kung ang bata nga gidagmalan dili nimo anak sa silingan, makasuhan ka under Republic Act 7610. Apan kung ang imong dagmalan, ang imong kaugalingong anak, dili Republic Act 7610 ang ikaso nimo, kung dili 9262 na. Mao nilang kalainan karon. Attorney, kung ang imong dagmalan relative sa po nimo, unsa man aduna pa kaso na ana? Basta dili nimo anak, ang imong kaso child abuse under Republic Act 7610. Sa ato pa, basta kay dili gini mo prosusong anak, di ka pwede ka dagmalan eh. Dili gyapon bisan pagkisan mata bisan pangatong anak. Ato ana sa ato pa maana gyapon kay kaso basta unsa nga atong mahibla, unsa atong mga buhat sa atong kabataan o sa mga bata sa atong silingan, dili gyud nato hilabtan. Dili mahimo managmalan sa purpose nga pagdagmalang, dili mahimo tungod kay giprotektahan sila. Maanak man or sa dili giprotektahan. Unsa man gyud ang dako nga kalahian nila niini? Kining 7610 o 9262. Tungod sa Republic Act 9262, gipadak-an ang protection, mao nga maskin og economic violence, gisilutan na siya under 9262. Wala man na sa 7610. Wala. Kung imo lang siyang ayaw-yawan, hinganlan nimo maot nga pagkaistorya, wala man na siya sa 7610. Apan gisilot siya under 9262. Sa ato ba kanang about sa economic, wala na siya dito sa 7610. Wala. Unsa man ang naa sa 9262 nga wala sa 7610. Mao na tong akong gislutan, Brad Will, nga ang economic violence wala siya sa 7610. Mawala na siya nadugang karon sa Natugang siya. Basta bata ang hisgutan, anak ang hisgutan. kung sa mga ginikanan inahan. Mao gihapon, wala man ni siya sa 7610. Kaya ang giprotektahan sa 7610, child abuse raman. So, walay labot ang mga inahan sa balaod sa Republic Act 7610. Ang protection sa mga inahan o asawa niya sa Republic Act 9262. Sa ato pa mga igsunan, tataw kayo og dayag nga aduna lay kalainan mismo nini kining 7610 og ang 9262 in terms sa ang gidugang about sa economic nga problema. Unsa man po'y silot attorney sa mga bana, sa mga mahan nga makalapas niini or makalapas niini nga balaod? Dako-dako siya og silot. Sama pinanglitan sa pag-ingon nimo sa imong asawa nga buang ka, sa pag-ingon sa imong asawa nga baboy ka, naa siya'y silot nga mga equivalent report sa mga physical injuries nga mga silot. Ang dako ni ini kanang imo untang asulayan sa pagpatay, paggukod o sa pasakit ang imong asawa, aksyon lang ha, attempt lang mismo, silutan ka na under 9262. Attempt pa lang, silutan ka na. Pinanglitan kung imong tang lubaon imong asawa, dayon wa nimo dayon na og luba. Ang imong silot nini equivalent na sa attempted homicide or attempted murder. Unsa man ang silot sa attempted murder? 12 years man na. So mo na isilot nimo sa imong asawa nga imong gukurag kutsilyo kay imong tang lubaon. Mo na nakadako sa silot sa Republic Act 9262. Mo na siya ang pinakabugat nga silot. Mao na pinakabugat nga silot. Ang pinakagamay po nga silot, magpreso pa po yapon na, kung sa mana? Naa pagani makapreso pa sa bana nga ang iyang asawa nga iyahang dudahan nagabinuang, dayon mag-hire siya og tawo nga ipasunod-sunod. Gitawag na siya sa English og stalking. Ambot unsay insakto nga pronunciation ni ana,
basta nga violation lang gyapon under 9262 dahil makasuhan ka og ang imuhang silot, masilutan gyapon kag isa ka bulan. Isa ka bilon Sa pagsunod-sunod lang, piriso, sa pagsunod pa, pasunod-sunod lang nimo sa imong asawa, kay nagduda ka basig nagbinuang siya. Mga magamping ka, dili mo ipasunod-sunod imong asawa kay magkubarwa na imong asawa. Sa ato ba nindot kayo mga igsuunan mga galaan nga aduna gitay nakutlo nga informasyon may tungod sa angay nato baton isip mga lalaki. Apan aduna ko gikalibugan gamay. Nganong aduna ra may espesyal nga proteksyon ang mga inahan, mga babae o mga anak. Kumusta pa ang mga lalaki? Guwapo po ng pangutanaha. Kung ako pala'y congressman karon, magpahimo gyud kog balaod nga mo protektar sa mga lalaki. Kay dili tanang laki isog, dili tanang laki kusgan. Ang rason ngano nga giaprubahan kining Republic Act 9262 tungod kay dili kuno equal ang babae ug lalaki kay huyang ang babae. Mao nga taga ang protection ng babae just to make them equal. Pero dili tanan may mga lalaki nga pirti ka huyang, ang mga babae noon may pirting isuga. Kamaturan na Brad. Well, sa trabaho pa ko sa branch 35 sa naisip Clerk of Court, doon ay gikasuhan nga asawa kay iyang giluba ang iyahang bana. Hingpile og kaso nya kay wa man lagi proteksyon nga espesyal. Ang gipile nga kaso is prostrated homicide, prostrated parricide, basta kay bana man so parricide. Giluba, may gani kay wala mamatay. Pagka na-file na ang kaso, wala pa madapi ang asawa maski na anay warrant, hingadto ang asawa dito sa korte o miagi siyang bana, istoryahan niyang bana, kabahin sa kaso. Ambot ugon giun sa pag-istorya sa asawa. Ang bana nagdagan-dagan padulong sa opisina, nangutanag nangumusta sa kaso, di among ipangutanag kumusta nang iyang asawa. Mihanyo manoon ang bana nga pwede ba giatras lang nako ni akong kaso. Ngano man nagulit na mo sa imong asawa, sa wala man pero giatuan ko sa balay, giingnan ko niya nga ipaatras ang kaso kay patyon gyud ko niya dili atras ang kaso. Pagkaluoy in taon sa bana. Pero unsaon man wala may proteksyon. Why special nga protection ang mga bana, kitang mga bana? Kaya sa ato nasigutan, kung nagitawag battered wife, na po, battered husband. Adaghang battered husband. Pero wala pa balaw na Wa lang karon nato na dungog kay wa may proteksyon, gapakaulaw na lang sila ug magsaba-saba sila nga wa man may proteksyon. Ang gahilom na lang luin taon kay mga kabanahan. Pero sa ato sa mga kalakinan, ayaw ka mo kabalaka. Kaya pila ka mga adlaw gikan siguro karon, ana po special nga protection ara ka nato mga kalakinan. Wala gyud ko gaingon nga mo congressman ko. Gaingon lang ko ba? Ako pa lang karoy congressman. Mayo taga proteksyon ang mga lalaki oy. Busa daghan kita nagkutlo mga kaigsunan mga tugod dinhi. Kay karon kay mismo ato ko sa mga kalakinan, mga papa da nagatan-aw sa inyong tagsagsaga mga panimalay. Pila ka mga adlaw gagaron, balik na po tan-aw ng implemente kay atong tun-an o atong madungog na yun siguro nga aduna na Republic Act may tungod sa special protection sa mga lalaki. Adorne, kung kini mahitabo mismo sa panimalay o mga televiewers, wala man kita nag-esgot simbakula nga kung kini mahitabo gyud sa inyong panimalay. Unsa may angayan na buhaton adorne? Nga unsa may mga laka nga angayan nilang buhaton isip mga inahan or mga kabataan. Apan mga igsunan sa dili pra tubagon ni Attorney D.K. Gungog, aduna kitay hamubo nga brain. Stay tuned mga pinalanggang mga kaigsunan.